এর পরের গন্তব্য মনিরাম পেরি মনাস্ট্রি। ঢুকতেই খাদা দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন ওরা, যেহেতু আমাদের আমন্ত্রণ করে এখানে আনা হয়েছে। मोनेस्ट्री का मनीराम पेरी मोनेस्ट्री। अच्छा, हाँ, तो कितना पुराना होगा? ये इस्टेब्लिश 1986 में इस्टेब्लिश हुआ है मैडम। अच्छा, हाँ। अच्छा। ये मोनेस्ट्री बेसिकली ये निंगमा का सेट है। जो बुद्धिस्ट में 4 वो सेट होता है, कायु निंगमा गेलुक्शा का होता है, और इनका जो मेन है ये निंगमा सेट है, और ये निंगमा ब्रांच है। ये लिंगेज निंगमा से आ रहे हैं, और निंगमा में भी बहुत ब्रांच है। ये मोनेस्ट्री छोटा सा बनाया था, और बाद में हम लोग का गवर्नमेंट ने आगे जाके बड़ा बनाया है। এটাও নামচির অফবিট ডেস্টিনেশনের মধ্যে পড়ছে। ইউজুয়ালি লোকজন কিন্তু এখানে খুব একটা আসেন না। মনাস্ট্রিটা বেশ সুন্দর দেখা হয়ে গেল, আর এ পাশটা সুন্দর একটা ভিউ আছে এই দিকটা। এটা ছিল না, মানে আমরা যখন ঢুকেছিলাম তখন যথারীতি মেঘলা ছিল, এখন একটু ভিউটা খুলেছে, তো সেই জন্য এখানে দেখলাম। মনাস্ট্রি এটা দেখা হলো, এরপরে অন্য আরও কোথাও ঘুরে ঘুরে আর কি নামচিতে যা যা সাইট সিইং হতে পারে, যেগুলো ইউজুয়ালি লোকজন একটু কম আসেন, সেই জায়গাগুলো ঘুরছি, দেখাচ্ছি আপনাদের। এর পরের যে গন্তব্যটা, সেটা সম্বন্ধে যতটা বলা হয় কমই বলা হবে। নাদাক মনাস্ট্রির ভেতরটা কিন্তু অপূর্ব সুন্দর। পাথর আর কাঠের এই স্ট্রাকচার দেখে হিমাচল বা লাদাখের বেশ কিছু স্ট্রাকচারের কথা আপনার মাথায় আসতে পারে। 700 শতাব্দীর পুরনো এই রাজবাড়ি, রানী পেন্ডি ওংমুর এখানে বসে তিনি সিকিমের শাসনভার সামলাতেন। পাথর দিয়ে দিয়ে তৈরি। एक्चुअली ये मोनेस्ट्री पहले बिफोर 1684 ये बिल्ट टू सेकेंड किंग। ये 1684 में ये पैलेस प्रिंसेस पेंडी वांगमुला के लिए बनाया था। इसके टिल 1717 ये पैलेस हुआ करते थे, और ये उस समय में ये तो अभी तो ये प्रेयर हॉल है, उस समय में ये कॉन्फ्रेंस हॉल जैसे, ऊपर में रेसिडेंसी जैसे। और फिर बाद में 1684 से 1717 तक पैलेस था, और 1717 में ये मोनेस्ट्री पैलेस कन्वर्ट करके मोनेस्ट्री में कन्वर्ट किया। उसी समय ये नाम रख दिया कि नादाक मोनेस्ट्री, वो जो नाम से नादाक मोनेस्ट्री बोल के रख दिया। और नाम से बोलने वाला शॉर्टकट में है, वैसे तो हम लोग नामग्या लाचे बोलता है, शॉर्टकट में नाम से नादाक गुम्बा रख दिया नाम। और इससे ये गुम्बा के नाम से ये डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट के नाम भी, ये जो नामची बोलने वाला सबसे पहले ये गुम्बा का नाम है। उसके बाद में साउथ सिक्किम नामची गुम्बा के नाम से ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। हाँ जी, नामची के नाम हो गया। तो इसी समय से अभी तक हम लोग ये लिनिएज हम लोग छंगतर है। और गादा संबा चिम्बो फिंसोक रिक्जिंग बोलने वाला एक बहुत पहले बहुत बड़ा योगी था, वो सिक्किम में 1642 में आया था। और उसमें ये मंदिर ये उसको ये कन्वर्ट करने में उसका ग्रैंड सन का बहुत बड़ा हाथ है, ये पैलेस को कन्वर्ट करने में। और उसी समय से लेके अभी तक हम लोग ये मोनेस्ट्री में वो जो लिनिएज पहले से था उसको फॉलो करके, और जो यहाँ का ये स्टैचू लोग है उधर मंदिर में शिफ्ट किया है। पुराना तो ये 1684 में बनाया हुआ है। हाँ जी, 1684 में तो बनाया हुआ है, और पेंटिंग थोड़ा 1-2 साल के बाद में बनाया हुआ है। उस समय से ये जो पेंट है, ये कलर है जी, ये कलर ये केमिकल नहीं है, ये जो नेचुरल, जो लाल में लाल मिट्टी, वो काला में काला मिट्टी, वो ग्रीन है। जो लोग पहले एक बार ये टेस्ट भी किया था, ये वेजिटेरियन कलर है बोल के। और ये रंग में जो अभी हम लोग ये इसको सेव करके रखा हुआ है अभी, तो इसीलिए वो जो ये हाथ लगाने से वो उसका कलर थोड़ा इधर आ जाएगा। उसी समय से तो अभी जितना है उतना का हम लोग प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसीलिए आज आप लोग स्पेशल आप लोग टूरिस्ट लोग आया, इसीलिए इसका दर्शन दिया, नहीं तो हम लोग ये देता नहीं था।
এই মনাস্ট্রির নাম থেকেই এসেছে নামচি নামটা। এটা হচ্ছে রিনোভেটেড মনাস্ট্রি। এই মনাস্ট্রির ভেতরে ঢুকবো এবার, দেখি। রিনোভেটেড মনাস্ট্রির ভেতরে রয়েছে পদ্ম সম্ভবের মূর্তি। তার বাদিকে এবং ডান দিকে তার ভয়ঙ্কর রূপ এবং তার শান্ত রূপ রয়েছে। বুদ্ধ বা শাক্যমুনি রয়েছেন এর ওপরের ফ্লোরে। আমরা সবকটা জায়গায় ঘুরে দেখেছিলাম। মনাস্ট্রির ভেতরের কারুকার্য অপূর্ব সুন্দর এবং তার প্রত্যেকটা ছবিরই ইতিহাস রয়েছে। বেশ অনেকটা ওপরে উঠে আসতে হলো, 4-5 তলা মতন হবে, বেশ উঁচু উঁচু সিঁড়ি। যাই হোক, তারপরে এই হচ্ছে পদ্ম সম্ভবের স্বর্গ যাকে বলছে, দারুণ সুন্দর দেখতে। গুরু পদ্ম সম্ভবের হেভেন বলা হয় এই জায়গাটাকে, ওপরটা। ওনাদের স্থানীয় ভাষায় জাংদো পালরি নাম। আর এটা হচ্ছে নরক, নিচের এই অংশটা অনেকটা ঝুলন সাজানোর মতন না? রয়েছে সিকিমের প্রথম রাজা এবং মনাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা নাদাখের মূর্তিও। এরপর চললাম সামদ্রুপসে দেখতে। এখানে প্রবেশ মূল্য 50 টাকা মাথাপিছু। এই পথটা কিন্তু বেশ সুন্দর। এখন কুয়াশায় চারিদিক সাদা হয়ে রয়েছে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি পাহাড়ের যেরকম সৌন্দর্যে পর্যটক মুগ্ধ হন, ঠিক সেরকমই সৌন্দর্য এটা। এখানে বেশ কিছু পাখির দেখা পেয়েছিলাম। এই জায়গাটা কিন্তু খুবই ভালো। বায়োডাইভার্সিটি ওয়াইজ যেরকম রিচ, তেমনি সাধারণ পর্যটকের কাছেও এর আকর্ষণ অনবদ্য। সাধারণভাবে এটা ঘুরতে আধ ঘন্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবে আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমী হন তাহলে আপনার কত সময় লাগবে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারবো না, কারণ আপনি এখানে অনেকটা টাইম এমনিতেই পাস করতে পারবেন। সকালবেলা অনেকটা ঘোরাঘুরি হলো। এরপর আমরা লাঞ্চ করতে যাব।